Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu nafa'anallahu bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Al-babul hadi asyar fi fadilatil masajidi utawi iki kubab kang kaping 11 fi fadilatil masajidi ing dalam mertelaake kautamane pira-pira masjid. Qala dawuh sinten Allah taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Wa qala ta'ala wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa qala ta'ala wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Qala pun dawuh sinten Allah taala. Dawuh ing ayat fi buyutin adzinallahu ila akhirih, ila akhir ayat. Fi buyutin ing dalem pira-pira panggonan omah adzina kang paring izin, kang pun paring izin sinten Allah Gusti Allah anturfa'a yen to den angkat wa yuzkaro lan den tutur fiha ing dalem buyut apa ismu asmane Gusti Allah. Wa qala ta'ala lan dawuh sinten Allah taala wa man tawi sapane wong iku yu'adzim ngagungake sapa man sya'airallahi ing pira-pira syiare Gusti Allah fa innaha mongko temen setuhune pira-pira sya'airullah iku min taqwal qulub setengah saking takwane pira-pira ati. Wa qala ta'ala wa man tawi sapane wong yu'adzim iku yu'adzim ngagungake sapa man hurumatillahi ing pira-pira perkara kang den hormati kang mulyaake kamulyaane Gusti Allah. Fahuwa mongko utawi man yu'adzim hurumatillah iku khairun luweh apik lahu keduwe man inda rabbih mungguwe pangerane man. Tiga ayat niki, yang pertama ada ayat fi buyutin adzinallahu an turfa'ah. Yang pertama yang di situ dipakai adalah turfa'ah. Turfa'ah di situ itu apa namanya? Maknanya kan ngangkat, banteraken nggih, banterke. Jadi di situ ada kayak napa nggih malmah, isyarat bahwa di situ tidak semua hal bisa ditampakkan, tidak semua hal boleh disuarakan. Ya, buktinya ta mriku enten dawuh napa adzina ya. Nek teng ayat liyane illaman adzina lahur rahmanu wa qala shawaba ya. Mengke teng dina kiamat niku kan mboten enten wong sing dipun parengaken matur dipun parengaken omongan illaman adzina lahur rahman kejawi wong-wong sing dipun paringi izin dening Gusti Allah. Tur ngoten wa qala shawaba sing dingendikaken nggih perkara-perkara sing bener. Lah niki nggih ngoten. Ternyata kalau di masjid itu tidak tidak bebas ya. Karena disitulah enten nggih niku omal mah kayak isyarah bahwa di masjid itu ada aturan-aturan yang perlu ditaati. Wa yuzkaru fi hasmullah, dan disitulah namanya Gusti Allah itu dizikirkan, asmanya Gusti Allah itu disebut-sebut. Kenapa? Karena salah satu tempat yang paling utama untuk zikir pada Gusti Allah niku nggih masjid ya. Walaupun kita umatnya Nabi Muhammad itu punya khususiyah secara umum nggih. Masjid kalau pikiran kita kan berbentuk bangunan tempat itu. Tapi secara umum ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Ju'ilat pun dadekaken lana kangge kita sedanten. Sing didadekake apa? Al ardu. Kabeh bumi niki kulluha yus kabehane bumi. Kabeh dipun dadekaken masjidan, panggenan kagem sujud. Ya, ini secara bahasanya ada seperti itu untuk kita. Tapi secara secara istilahi masjid itu adalah biqaul ardi yang sudah wakafkan untuk Allah ya. Dan di situ berlaku ketentuan masjid itu memang ada perinciannya. Dan di situ salah satunya ayat ini menyebutkan bahwa fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh, itu menunjukkan keutamaannya masjid. Karena kalau hanya sesuatu yang terpilih yang bisa masuk di situ, berarti tempatnya kan terpilih ya. Kalau kita mau masuk kelas unggulan, nem kita harus sekian. Nah kan seperti itu menunjukkan hebatnya tempat itu. Ini juga, itu yang pertama. Yang kedua, wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Termasuk sya'airullah itu adalah masjid ya. Termasuk sya'air di sini adalah masjid.
Lah niku napa kemarin sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dzilla illa dzilluh. Itu salah satunya adalah syabun wa qalbuhu muta'alliqun bil masjid. Ya, walaupun di situ lafadznya masjid gitu nggih. Enggak. Pemuda yang hatinya itu punya keterkaitan di masjid. Bukan berarti dia nanti terus teng masjid terus mboten, tapi memang hatinya itu punya tautan di masjid. Ya. Nanti kita akan baca itu nanti ada. Yang ayat ketiga hampir sama, wa may yu'adzim hurumatillah. Hurumatillah itu sesuatu yang di haramkan atau dimuliakan. Minha arba'atun hurum, itu 4 bulan yang mulia kan seperti itu. Ini juga salah satu tempat hurumatillah itu adalah masjidnya Gusti Allah. Warawaina lan wis ngriwayataken sapa kita an Buraidah saking Sayyidina Buraidah radhiya mugi-mugi ridhoni sinten Allah Gusti Allah anhu saking Sayyidina Buraidah. Qala Sayyidina Buraidah ngendikan ceriaos qala wis dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi dawuh innama buniyat angin pestine den bangun opo al masajidu piro-piro masjid lima krono perkara buniat kan den bangun opo masjid lahu kranggo araema. Masjid ini dibangun dengan motif tertentu, masjid ini dibangun dengan tujuan tertentu. Berarti tidak semua hal boleh dilakukan di masjid. Rawang riwayatake hu ing ikilah hadis sinten Muslimun Imam Muslim. Kata iku kaya mengkene fil azkari ing dalam kitab Al-Azkar An Nawawiyah. Tadi sudah saya cek di situ memang disebutkan bahwa masjid itu dibangun ya. Innama buniyat al-masajidu lima buniyat alaih. Di situ menunjukkan keterangan bahwa ada hal-hal yang boleh dilaksanakan di masjid, ada hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan di masjid. Nanti agak ada keterangan yang mungkin kita, kok seperti ini barang ya. Nah, nanti kita akan baca. Ya. Tapi awalnya sudah disinggung sama musannif. Qala wis dawuh sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam al masjidu utawi masjid iku baitu kulli mukminin. Iku omahe saben-saben wong mukmin. Rawang riwayatake hu ing ikilah hadis sinten Abu Nuaim an Salmana bi isnadin dhaifin. Riwayataken sinten Abu Nuaim an Salmana sange Sayyidina Salman bi isnadin kelawan sanad dhaifin kang apes kang lemah. Lakin lahu akan tapine iku tetep kedue hadis syawahidu utawi pira-pira syahid. Syahid niku napa? Dalil sanes sing nguwataken. Mungkin sakit nek doif dikuatkan dengan doif yang lain menjadi Hasan li ghairi. Intermezzo. Aduh, pusing nih. Ai fakullu muslimin tegese pripun maksud dari al masjidu baitu kulli mukminin. Ai fakullu muslimin mongko utawi saben-saben wong Islam iku lahu tetep kedue muslim fihi ing dalem masjid hakun utawi ana ha. Qala wis dawuh sinten al Munawi Imam Munawi wa fi riwayatin dan iku tetep ing dalem suwiji riwayat kullu taqiyin. Lafate mboten kullu mukminin tapi lafat kullu taqiyin. Ya, berarti al masjidu baitu kulli taqiyin. Lakin la yushghilu akan tetapi orang nyibukake apa uang hu ing masjid bi ghairi ma. Ya. Kelawan sakliyane perkara bunia kang den bangun apa masjid lahu krana arai ma. Afada ngaweh faidah dalika ing mengkono faidah sinten al Azizi Imam Al-Azizi. Saya cari itu tadi masih napa jenenge? Masih minim banget ya. Ini dari kemarin kan disebutkan Imam Azizi itu siapa? Beliau punya kitab namanya As-Sirajul Munir fi Syarhi Al-Jami'is Shaghir. Berarti nyarai kitabnya Imam Bukhari. Beliau hidup tahunnya 1600-an Masehi. Berarti kalau hijriahnya tahun 1000-an ya. Sejaman kali sinten? Tahun 1600 itu sejaman kali sinten? Kali Joko Tingkir. Ya. Zaman kali Joko Tingkir kata saya. Mboten Joko Tingkir nggih ngisore lah. Nah, nggih kota betul. 1600-an. Saking Mesir asalipun, nggih.
Jadi kita cek di Syiarul Alamin Nubala hanya hanya pendek banget terjemahnya. Nanti insya Allah kita carikan di lain waktu. Karena nama beliau ini sering disebut nantinya ya. Biar kita tahu, oh siapa beliau ini kok dinukil sama Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, di sini menunjukkan setiap orang itu sebenarnya punya saham, punya hak untuk mengakses masjid. Ya, punya hak untuk mengakses masjid. Akan tetapi di belakang penjelasannya seperti yang dijelaskan oleh Imam Munawi itu tadi, seperti yang dijelaskan oleh Imam Azizi itu, lakin la yushghiluhu bi ghairi ma buniya lahu. Siapapun boleh masuk ke masjid, tapi ketika dia masuk ke masjid harus melakukan sesuai yang diperbolehkan atau sesuai yang diperuntukkan. Karena tadi riwayat pertama dari Kanjeng Nabi, pripun tadi? Innama buniyat al-masajidu lima buniyat lahu. Ya. Jadi siapapun boleh ke masjid, tapi kalau sudah sampai ke masjid harus ikut aturannya masjid. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Saat ini menunjukkan riwayat selanjutnya menunjukkan tentang keutamaan orang-orang sing gelem teng masjid. Idza ra'aitum ari kalane ningali sira kabeh ar-rajula ing wong-wong lanang suwiji mulazimal masjidi ingkang netepi masjid fashhadu. Mongko nyeksenono sira kabeh lahu keduwe rajul mau bil imani kelawan anane iman. Ya. Ai ya ta'u tegese mestekno sira kabeh lahu. Ya, kedue wong mau bihi kelawan mulazamatul masjid ya. Bihi kelawan iman, maaf, bihi kelawan iman ya. Iqta'u netepono sira kabeh pastikanlah lahu bagi orang tersebut bihi bahwa dia mempunyai iman yang sempurna. Al iman di situ pakainya langsung pakai al ya. Al di sini namanya al li ahdid zihni, sudah ada dalam otak kita walaupun belum pernah disebutkan. Loh, harusnya kan kalau secara bahasa kalau mau mengembalikan, mau merujukkan ke sebuah kata itu kan harus ada kata yang sudah disebutkan. Tapi ada al itu yang memang dipakai seperti itu, al ahdid zihni. Kita dianggap sudah tahu, kita sudah dianggap paham seperti itu. Bisa kembalikan kemana? Fashhadu lahu bil iman, maksudnya al bil imani al-kamili. Berarti sempurnanya iman, salah satunya di sini indikatornya adalah serajin mana dia berangkat ke masjid ya. Ini tidak berlaku bagi para imam ya. Kalau imam enggak ya. Lah kok pripun ada keterangan seperti itu, landasannya bagaimana? Landasannya niki fa innallaha mongko temen setuhune Gusti Allah iku yaqulu dawuh sinten Gusti Allah innama ya'muru masajidallahi man amana billahi. Innama ya'muru angin pestine makmurake ya masajidallah ing pira-pira masjid Gusti Allah sinten sing teng mriku kan innama niku jenenge napa? Adatul hasr, untuk membatasi. Sing gelem makmuraken masjid iku naming man uwong ya amanah kang iman sapa man billahi kelawan Gusti Allah. Berarti ini namanya apa? Menyingkronkan dua dalil. Namanya al-jam'u, mengkompromikan ya. Ada dalil itu kadang berbeda. Maksudnya berbeda itu antara A dan B tidak sama ya. Tapi kalau tidak samanya masih searah itu biasanya tidak dipertentangkan. Tapi kadang ada dalil A, kadang dalil B itu seakan-akan dohirnya itu berbeda. Nah, itu seperti itu kita tidak langsung ujuk-ujuk, Loh iki kudune ngene, wong ayate munine ngeten. Hadisnya muni ngeten, seperti yang kemarin kita bahas agak panjang di pertemuan awal itu loh, ketika kita membahas tentang napa? Salat jamaah. Hukumnya salat jamaah pripun? Nek mek nuhoni hadis sing Nabi niku pernah ngersakaken badhe ngobong daleme wong-wong sing ora gelem mangkat ning masjid, itu seakan-akan pasti hukumnya adalah fardu ain. Buktine sing mboten mangkat bakal diobong. Tapi kan tesih enten dalil sing liya. Nah, mengumpulkan hadis seperti itu, mengumpulkan dalil-dalil seperti itu ada cara untuk berinteraksi dengan teks. Tidak ujuk-ujuk barang ini langsung kita pakai, mboten. Dikumpulke kabeh sik. Sing saged dikompromekke jenenge al-jam'u ya.
Nek mboten mengke dipilih salah siji at-tarjihu. Nah, enten. Nggih. Di sini seperti itu. Wa hadalan utawi ikilah hadis napa? Oh, kelewatan nggih. Oh, saya kelewatan. Ai iqta'u lahu bihi. Fa inna syahadata mongko tawon setune syahadah iku qaulun suwiji perkataan saudara kang muncul apa qaul ala muwata'atil qalbi ing ngatasé cocoke ati al-lisana ing lisan. Ala sabilil qat'i ing ngatasé cara kang pesti. Ya. Jadi saksikanlah di situ, itu adalah saksikanlah, yakin no, secara apa namanya, secara kolbi dan secara lisan, antara mulut dan hati itu satu jalan. Muwata'atul kolbi al lisana. Ada sebuah kitab terkenal karangannya Imam Malik namanya Muwatta. Kenapa? Karena kitabnya Imam Malik ini setelah beliau karang itu beliau sowankan ke ulama-ulama itu, ulama-ulama zaman itu semua wata'ahu fi dzalika. Semua sepakat atau mengiyakan dalam karangan itu. Makanya kitab itu dinamakan Muwatta. Muwatta sing disepakati. Hebat sebuah karangan kok saged ditampa secara umum, kan itu adalah karangan yang hebat. Ya, itu adalah kitab hadis yang pertama yang ditulis secara urutan fikih. Itu Muwatta'nya Imam Malik. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam suwiji riwayat, fi riwayati Ahmad lan iku tetep ing dalam suwiji riwayate Imam Ahmad wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakimi wal Baihaqi an Abi Sa'idin al-Khudri, ya. Utawi ana dawuh idza ra'aitumur rajula. Idza ra'aitum lamun ari kalane ningali sapa sira kabeh ar-rajula ing wong lanang suwiji ya ta dukang biasani sapa rajul al masjida ing masjid fashhadu mongko nyeksenono sira kabeh lahu ketuwe rajul bil imani kelawan duweni iman. Fa innallaha mencolot niki fa innallaha mongko temen setune Allah taala iku yakul dawuh sinten Gusti Allah innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Innama ya'muru angin pestine makmuraken sop masajidallah ing pira-pira masjid Gusti Allah sing makmuraken sinten man wong aman akan gelem iman sapa man billahi kelawan Gusti Allah. Wa hadza utawi iki iku hadisun hadis sahihun kang sahih. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam suci riwayat utawi pangendikan ya ta'ahadul masjidah, ya. Mboten lafat napa ndek ya ta'adul masjidah tapi lafate ya ta'ahadu. Duweni utawa napa mengusahakan janji al masjidah ing masjid ya ta'ahadu, ya. Muahadah itu kan apa namanya, menetapi, ya, menetapi sesuatu, ya. Makanya perjanjian itu kan sesuatu yang harus ditetapi, ya. Nek sampean nemoni uwong sing senengane netepi masjid fashhadu mongko nyeksenono sira kabeh pindimu wal muradu lan wa fi riwayatin lan ing dalam suci riwayat ya ta'ahadu al masjidah utawi riwayat ya ta'ahadu al masjidah ya ta'ahadu netepi sapa man al masjidah ing masjid. Maksudnya pripun wal muradu lan utawi kang den karepake bi'tiyadil masajidi kelawan biasani masjid, berarti riwayat sing dhuwur ya tadul masjid, ya. Iku ayyakuna yen to ana apa qalbuhu atine wong iku muallakon digantungake biha ing dalem masjid. Kapan gantung kene? Mundu yakhruju, ya. Sejak saking metune man minha saking masjid ila ayyauda tumeka yen to bali sapa man ilaiha maring masjid. Itu salah satu cara memahami ya tadu al masajidah, termasuk memahami wa qalbuhu mu'allakun bil masjid. Itu adalah riwayatnya orang sekarang yang terkenal yakhruju minas sholah ila sholah, ya. Keluar dari sholat menuju sholat yang lain. Jadi yang sekarang napa jenenge viral iku, ya, nunggu tekone waktu sholat, nggih. Niku nek bener-bener, tapi nek umpamane aku metu saka sholat nunggu waktu sholat tapi pas adzan gose. Lah niku mboten situ.
Boten sida. Tapi nek tenggek keterangan-keterangan itu kapan orang itu dianggap cepat-cepat bersegera untuk melaksanakan sholat itu dengan bil istighol dengan apa? Bi asbabis sholat. Nggih, nek tenggek kitab-kitab iki ngoten kan? Yang tidak membuat orang itu keluar dari waktu apa namanya? Awal sholat itu dia mengerjakan asbabus sholat. Kalau asbabus sholat seumpama jenengan posisinya punya junub, berarti asbabus sholatnya adalah al-ghuslu. Kalau jenengan punyanya hadas kecil, berarti kalau ada orang yang daimul hadas pripun? Beser seumpama daimul hadas, uang sing senantiasa dalam keadaan hadas. Dia harus melakukan hal-hal yang sifatnya wajib dilakukan oleh daimul hadas. Seumpama wong beser, kudu teng kamar mandi sik resiki kabeh ditaleni saisa-isane terus langsung wudu moro teng masjid. Dia harus cepat-cepat seperti itu. Mboten oleh dindende. Daimul hadas itu ketentuannya khusus. Kalau mau sesuci harus nunggu masuk waktu. Mboten sakit wong daimul hadas seumpama ada orang perempuan kok istihadah ya. Dia dari jam 12 ya, iku wis mulai wudu arta nggo salat mengko zuhur. Mboten asal. Kenapa? Karena yang daimul hadas seperti itu bolehnya sesuci nanti setelah dukhulul waktu, manjingnya waktu sholat. Yeah. Begitu juga tayamum. Jenengan di perjalanan kok nggak ada air, ajeng tayamum. Ke jam 11 awan wis tayamum, gak kanggo. Boten kanggo. Kenapa? Karena tayamum itu masuk kategorinya napa? Toharatu doror ya, toharatu dorurah ya. Itu niatnya untuk listibahah mawon, boten lirofil hadas, untuk listibahah. Maka dia nunggu sahnya, nunggu masuk waktunya dulu, waktu sholat dulu. Tekan kono barang, boten apa-apa. Terus wanakola lan nukil sinten ba'duhum sebagian ulama. Nukilipun anin Nawawi saking Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu rahimahullahu taala. Ayakuna ya, nek menurut Imam Nawawi sing atine niku cemantel teng masjid niku pripun? Ayakuna yen to ana sapa wong iku syadidal hubbi, banget tresnane laha maring masjid. Satu sisi niku rasa seneng. Nomor loro prakteke ya. Prakteke wal mulazamat ayakuna wal mulazama enggak usah toh. Ayakuna sadidal hubilaha. Berarti wal mulazamati ya. Lan netepi banget senenge ing dalam netepi lil jamaati maring jamaah fiha ing dalam masjid. Jadi ada dua kalau menurut Imam Imam Nawawi anune segini. Rasa senenge nggih kudu enten, tapi ya kudu ana prakteke mulazamatul jamaah fiha ing dalam masjid. Tapi temriki enten keterangan walaisa lan ora ana apa maknane ikilah hadis dawamal qu'udi iku dawamal qu'udi langgenge lungguh fiha ing dalam masjid. Kada kaya mengkene afada paring faedah sinten Al-Azizi, Imam Al-Azizi. Bukan berarti dia hari-harinya atau waktu-waktunya di masjid terus. Enten uang sing teng masjid tapi atine teng pasar. Nggih. Enten uang teng masjid tapi atine teng kantor. Nggih enten. Nggih enten semua. Ya seperti itu. Ini ada dua tadi nggih keterangannya. Yang pertama kalau menurut Imam Nawawi syadidal hubbi laha. Seneng sik teng masjid. Terus mulazamatul jamaah. Terus yang keterangan yang pertama niku ndek pripun? Nyantol ke ati niku metu ke masjid, tapi atine niku engko nek wis teko wayahe kula bakal balik teng masjid malih. Itu adalah pemahaman dari waqal buhu mu'allakun bil masjid. Itu kalau menurut hadis yang pertama tadi disebut, tidak di sini tadi, itu adalah termasuk golongan yang mendapatkan iup-iupan yauma la dzilla illa dzilluh. Padahal teng riwayat-riwayat dino kiamat nih dengan mau kiamat riwayat-riwayat dino kiamat niku saking panase niku mungkin napa keringete wong itu akan sampai pada lehernya.
itu nanti akan sesuai dengan amalnya. Nek amale saya berarti banjirnya namanya sekedhik. Mbah niku ngature pripun dos pundi kula nggih mboten ngerti. Pokoke munine riwayat ngono. Semakin jelek amalnya, keringatnya dia yang membanjiri dia nanti semakin lama. Ngonten ada riwayat. Kula tapi dereng ngecek maneh. Wong kafir niku muni, ya Allah, mbok ndang hisab. Mbok ndang dijumenengaken hisab walau ilanar. Senajan kula mengke mlebune neraka, gak ngerti. Ya, nembe nunggu hisab niku lorone kaya ngoten nggih. Gak ngerti nek mlebu neraka niku luwih. Lah jenenge wong bingung kok. Jenenge wong bingung, mbok Gusti niki kahanan pun kados mekaten. Mbok ndang dilakoni hisab, gen kula selak ngerti neraka. Oh, dan gen kula selak ngerti nasib kula. Ya, saya muni ning ngoten. Gen ndang dihisab walau ilanar. Ya niku ngoten. Ngoten wong neraka. Wong neraka ngoten. Wong swarga niki cerita sing paling terkenal, ya. Jaa ila abina Adam. Ya Adam anta abul bashar. Oke. Ya Adam anta abul bashar. Khalaqaka Allah kata. Pujiannya panjang sekali. Nabi Adam dijuluki dengan abul bashar. Kata. Julukannya disebut ke kabeh. Bareng ngoten wong jenenge menungso nggih sadurunge nyuwun tulung niku kan memuji riyen nggih ya. Napa enten sampean gawe proposal ujug-ujug napa jenenge njaluk kan mboten mesti ana mukadimahe se. Enten kembangane se. Oh wong nom-noman seneng wong wedok mawon nggih ngoten kok. Iya. Ngoten. Oh padha kira tahun nom mawon. Lah kan ngoten terusan. Tapi setelah minta isfa'lana ila rabbina, jawabannya Nabi Adam meripun nafsi. Laqad ghadiba rabbuna al-yaum ghadban lam yaghdab qablahu wa la yaghdab ba'dah. Dinten menika Gusti Allah menika bendu sing bendune boten nate kalaksanan saderenge niki dan bar niki boten bakal bendu melih kados mekaten nafsi. Loh, enggak maksudnya uang sing napa jenenge gadah iman mawon niku mboten kuat. Napa? Ngadepi panase atau abote dina kiamat saderenge hisab. Ya. Ternyata dalam keadaan yang seperti itu ada keistimewaan yang diberikan oleh Gusti Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu yaumala dhilla illa dhilluh. Salah sijine niki nduk. Wasyabun qalbuhu mu'allaqun bil sayangin jenengan yuswane pun punjul saka 40 ora iso diomongi sabun maneh ya pun syaikhun nggih syekh itu man jawaza umruhu arba'ina sana ya secara napa jenenge secara bahasa niku wong sing umure pun punjul saka 40 niku sah diceluk syekh tapi secara istilahi niku beda meleh. Syekh kudu duwe ilmu, kudu soleh, kudu ngeten nggih. Oke. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Lah niki larangane. Man utawi sapane wong takallama guneman sapa man bikalami dunya kelawan guneman donya fil masjidi gunemane ing dalem masjid bato monggo nggugurake sinan Allah Gusti Allah amalahu ing amale man takallama bikalami dunya gugurake arba'ina sanatan arba'ina ing dalem 40 apane sanatan taune gugur kabeh gara-gara omongan donya teng masjid. Niki balik karena awal tadi disebutkan riwayatnya innama buniyatil masajidu lima buniyat lahu. Ini ki sing Kola. Tobat. Loh, tapi saat ini bahaya loh. Saat ini seumpama. Nyuwun ngapunten. Saya nerima order di masjid. Lewat HP. Podo berarti mboten mek takallama bikalamit dunia ya. Koma bil nopo niku? Bil akdi gawe akad transaksi nopo niku? Nah, ini kan bahaya. Seumpama jenengan juragan Shopee. Dan delala ono klunting ngoten teng Shopee. Terus sampean lah berarti kan di situ sampe transaksi. Nah, pripun yo piye yo iku?
hati-hati mawon berarti. Lah wong anune teng masjid iya berarti dipateni. Lah materi ceramah teng HP bisa. Terus Qala Ibnu Hajarin Al-Haytami. Qala wis dawuh sinten Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Haytami. Fi Tambihil Akhyar. Ibnu Hajar Haytami niki termasuk napa ulama mutaakhirin mazhab Syafi'i. Beliau niku napa nih? Tak angkatan kalih sinten? Nek Ibnu Hajar Haytami kalih sinten? Kalih Imam Romli. Nek saderenge niku duone niku Imam Nawawi kalih Imam Rafi'i. Nek Imam Nawawi jajarane kali Imam Rafi'i, nek Imam Ibnu Hajar Haytami jajarane kalian Imam Romli. Dadi mengke nek sakbare teng mazhab Syafi'i sakderenge Imam Nawawi kalian Imam Rafi'i, mazhab Syafi'i nanti ya duru ya. Kaulnya itu ya duru baina qaulin Nawawi war Rafi'i. Tapi mengke nek bari zamane Imam Nawawi kali Imam Rafi'i kok tesih enten sing merucut, mengke sing dipilih niku antara pendapat sinten Ibnu Hajar Haytami kalian Imam Romli. Betul Romli. Nggih. Ngoten. Itu nanti asik jenengan napa jenenge? Ngruntut-runtut ngoten niku asik banget asline. Nek ngruntut tok asik tok, nek ajeng nuruti kados mereka kangelan. Imam Ibnu Hajar Haytami dawuh fi Tambihil Akhyar ing dalam kitab Tambihul Akhyar ya. Tambihul Akhyar niki ndok kula padosi kula nggih nanti maos kitabe niku ngomentari kitabipun Imam Jalaluddin As-Suyuti. Judulnya napa ndok kula tulis kok lali ya. Beliau ngendikan wasunnah lan den sunnahake apa ayyuka layen to den ngendikaaken dikatakan liman kedue wong ansada kang maca nasyid fil masjid ing dalam masjid maca nasyid syi'ron ing suwiji syair ya tapi syair sing pripun ghairu matlubin kang ora den suprih kang ora den benerake sing disunahake ngendikan napa faddallahu faka faddo muga-muga mecah sinten Allah Gusti Allah faka ing mulut sira jangan kira robek ya salah sama roten kelawan telu piro-piro ambalan ya. Tapi teng mriki niki ghaira matlubin nggih teng mriki disebut ngendikaken pun tak siapno iki sinten Sayyidina Hasan As-Sabit niku syairu Rasulillah, penyaire Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anggenipun Kanjeng Nabi maringi kedudukan teng Sayyidina Hasan, teng masjid Kanjeng Nabi dipun paringi mimbar cilik kagem sinten? Kagem Hasan Sabit sinten? Hasan As-Sabit untuk apa? Untuk membacakan syair. Jadi tidak semua syair itu dilarang. Memang ya, sebagian syair itu dilarang. Bahkan ada napa jenenge? Ada riwayat la ayyam tali'ah batnaka ya la ayam tali abad nuka koihan wetenge jenengan niku kebak kalian koeh niku utahan iku khairun luweh apik min ayam tali kabat nuka syi'ron daripada kebak syair tapi teng mriku enten taksis syair sing pripun syair sing boten sae nek syair sing sae nggih tetep mandu buktine dos pundi buktine Sayyidina Hasan bin Sabit niku muji Kanjeng Nabi Nabi rawuh teng mriku dan Kanjeng Nabi mboten ngingkari. Sing dugi sakniki jenengan waos niku lho. Diwaos kalih wong-wong sing nasid niku pripun? Mboten niku sing putih. Wa ajmalu min kalam taraqat tu'aini. Wa ahsanu min kalam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an an kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Ya. Wa ahsanu min kalam taraqat tu'aini. Sing langkung sae tinimbang panjenengan Kanjeng Nabi lam taro mboten nate ningali kotu babar pisan apa aini moto ingsun wa ajmalu mingkalan ingkang luweh ganteng saking panjenengan lam talidin nisa enggak pernah dilahirkan lagi oleh perempuan saking indahe diteruske kali Sayyidina Hasan Sabit niku ndok pripun khuliqta mubarroan khuliqta jenengan dicipta mubarroan ingkang terbebas an kulli aibin saking saben-saben celah
seakan-akan saking sempurnane ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Ka'annaka koyo temen sedune panjenengan iku qad khuliqta. Teman-teman den cipta sinten panjenengan kama tasya'u. Koyo oleh ngersakake sinten panjenengan. Kados-kados jenengan niku penciptaane di request riyen. Saking sempurnane. Lho, nggih. Disebutno anu speke disebutno. Nah, disitulah salah satu yang dipakai sebagai dalil bahwa iya syair itu memang dilarang, syair yang tidak baik. Syair yang baik boleh, malah bagus ya, malah bagus. Nah, wacana sisan ya. Teng kitab niki teng usulul usul niki karangane wong asmane piantun namane Syekh Zaki Ibrahim. Syekh Zaki Ibrahim niku itu al-Asyirah al-Muhammadiyah, kayak pemimpin tasawuf teng Mesir mriku ya. Kayak Jatman lah, cara mriki Jatman ngoten niku. Niku pimpinane beliau. Berarti kados sinten? Kados Habib Lutfi ngoten niku. Beliau niku gadah kitab sing teng kitab niku disebutkan al-insyadu as-sufiyyu sunnatun nabawiyatun sabitatun. Yang dinyanyikan, diinsyadkan oleh para ahli sufi itu termasuk suatu sunnah yang sudah berlaku sejak zamannya Kanjeng Nabi. Saya Zaki Ibrahim ini termasuk orang yang kuat dalam hadisnya. Jadi mboten niku. Beliau mengambil riwayat yang ada di Bukhari, al-insyadu as-sufiyyu fi sunnatun nabawiyatun sabitatun fi a'la darajatil hadisi. Beliau bilang di hadis-hadis yang derajatnya paling tinggi ada al-muttafaq alaihi baina syaikhain. Bahkan hadisnya muttafaq antara sinten Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di antaranya ya, faqad rawaya. Keduanya Imam Bukhari dan Muslim itu meriwayatkan fi shahihaihima, di dalam sahihnya Imam Bukhari dan Muslim anil Barra'i ibni Azibin, dari Sayyidina Barra' bin Azib. Riwayatnya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad iku kana ono sinten Kanjeng Nabi iku yunsidu maca nasyid ya, yaumal khandaqi ing dalem dinane Khandaq, min syi'ri Abi Rawaha, sing dinasyitaken niku syaire Abu Rawaha. Wallahi laulallaha mahtadaina wala tasaddaqna wala shallaina fa'anzilan sakinatan alaina wa tabitil aqdama illa qaina. Enten sing ngertos anu niki. Nek sing anune teng mondoke teng Kerapyak Jogja niku hampir hafal niki. Ronton niki ben subuh di bacanya. Nggih diwacana. Wa tabitil aqdama illa qaina nahnul ulaja'uka muslimina. Pokoke dawa lah, kula nggih pun lali ya. Zaman biyen sak derenge ngaji mosok niku, tapi saiki kurang ora tau ngaji niku ya lali dhewe-dhewe. Lah niki teng Bukhari Muslim. Jadi niki nunjukaken bahwa syair itu tidak semuanya dilarang. Dan balik teng mriki nek teng masjid ya, itu kalau yang disebutkan adalah syair-syair yang ghairu matlub, kita harus melarangnya. Buktinya di sini kita disunahkan untuk mendoakan jelek itu tadi. Faddallaha faka. Muga-muga Gusti Allah merusak cangkemmu ngoten niku ndek wau. Nah. Nggih, ngoten niku. Niki saya panjang, mengke mang waca dhewe keterangan tentang itu tadi. Terus ada satu riwayat lagi teng mriki. Suatu saat Sayyidina Umar niku protes teng Sayyidina Hasan bin Sabit ketika Sayyidina Hasan bin Sabit mau syair teng masjid. Lah, teng mriku enten Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah di ngendikani di tangleti kali Sayyidina Hasan bin Sabit. Sayyidina Abu Hurairah jenengan kemutan zaman riyen mboten? Nggih. Ya, Sayyidina Hasan jawabnya ngeten pasti diprotes kali Sayyidina Umar. Riyen niku kula nate maos syair kados mekaten teng ngajengipun piantun ingkang langkung sae tinimbang panjenengan. Niku sinten? Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi mboten ngingkari. Ya, bahkan Sayyidina Hasan bin Sabit itu salah satu orang yang didoakan khusus oleh Nabi, tabbatakallahu ayyadakallahu biruhil kudus. Semoga engkau selalu didorong, dikuatkan dengan Ruhul Kudus, ditulungi oleh malaikat Jibril. Kenapa? Karena Sayyidina Hasan itu pintar syair. Zaman itu Nabi dilawan juga pakai syair. Termasuk orang namanya Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair. Niku nek
ngece Kanjeng Nabi, mbuli Kanjeng Nabi kurang entek amek kurang golek. Nggih. Sampai darah beliau ini dihalalkan. Orang kenal semua namanya Ka'ab bin Zuhair, tapi nggak pernah lihat wajahnya. Ka'ab bin Zuhair punya kakak namanya Bujairun. Ngagem napa jenenge? Ngagem tasghir. Kakak ini ki wong jenenge kakak nggih. Walaupun piye kakake Islam, adike kafir, tetep mesakno. Dek, sampean niku wis dihalalno darahe. Sing hati-hati. Sing hati-hati. Nek iso sampean mlebu Islam. Wong Kanjeng Nabi iku ngapura semua kesalahan yang dilakukan oleh siapapun termasuk musuhnya. Bingung Sayyidina Ka'ab. Dereng Sayyidina nggih, dereng Ka'ab bin Zuhair. Iya. Aku ketemu Umar tuntas sedekahul adzim. Nggih. Biasa wis wedi kabeh. Sayyidina Umar niku lho, zaman dereng hijrah mawon wani marani omahe Abu Lahab, Abu Sufyan, nek ndek wingi ya, aku ganggu Muhammad, saiki sapa sing wani ganggu Muhammad ngadepi aku. Sayyidina Umar niku lho ajeng tindak napa jenenge ajeng tindak hijrah sing dingendikaken piye? Sing pengen bojone dadi rondo kene. Ya. Sing pengen anake dadi yatim kene ngadango aku. Saking wondel hidup denge Sayyidina Umar. Ya itu termasuk ditakuti juga oleh Ka'ab. Intine akhirnya Ka'ab niku pikir, wis lah aku tak tobat wae. Tak tobat wae moro teng Kanjeng Nabi. Aku tak tobat. Karena orang waktu itu nggak tahu wajahnya Ka'ab. Ka'ab sembunyi biasa, melipir-melipir, saged sowan teng Kanjeng Nabi. Tanglet Kanjeng Nabi, menawi enten wong salah niku terus tobat pirose jenengan maringi ngapunten. Pinter wong niki. Iya, salah gede. Malah Kanjeng Nabi ngendikan al-islamu ini ku napa? Yajburu ma salafa minal kufri. Kekafiran sing pun napa jenenge? Kelewat niku saged ditutup, dilebur kanthi syahadate piyantun niki. Bar pokoke beliau pakai apa cara-cara untuk apa? Membuka pintu tobat itu dia bilang, anak Ka'ab bin Zuhair sing jenenge Ka'ab niku kula. Nek jenengan tetap dicekel wong Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi itu salah satu yang tertulis ya, tertulis sifatnya di Taurat dan Injil ya. Ketika ada orang yang bodoh ya. Ketika ada orang bodoh ketemu sama Kanjeng Nabi, menyakiti Kanjeng Nabi, zadahu hilman. Nabi akan bertambah arisnya, akan bertambah bijaksananya ya. Kisahnya siapa kemarin? Zaid bin Sa'nah ya. Kemarin pernah kita ceritakan di sini. Akhirnya Ka'ab bin Zuhair setelah apa? Ngaku mau tobat seperti itu, Islam di depannya Kanjeng Nabi, langsung mau syair. Sing terkenal dengan syair namanya Banat Su'ad. Banat Su'adu faqal bil yauma majbulu. Ya. Itulah nanti yang menginspirasi orang namanya Imam Busiri untuk membuat burdah. Di dalam qasidah Banat Su'ad itulah innar rasula la saifun yustadau bihi muhannatun min suyufillahil maslulu. Ketika sampai di bait itu Kanjeng Nabi saking remene, Kanjeng Nabi nyaosaken burdahe dumateng Ka'ab bin Zuhair. Itulah kenapa pujian kepada Kanjeng Nabi itu identik dengan nama burdah. Karena dulu Ka'ab bin Zuhair itu ketika memuji di depan Kanjeng Nabi sampai bait itu innar rasulullah saifun yustadau bihi muhannatun min suyufillahil maslulu, itu dikasih burdah itu tadi. Makanya burdahnya Imam Busiri itu aslinya namanya bur'ah. Ngagem alif. Nek burdah niku gadane Ka'ab bin Zuhair. Nek Imam Busiri bur'ah, kenapa? Bur'ah bur'un, bebas saking napa? Saking sakit. Imam Busiri niku damel burdah itu dalam keadaan sakit. Ketika selesai membuat burdah ya, belum selesai lah, baru separuh atau ya sudah selesai, anggap saja sudah selesai, kan gampang ceritanya lah ya. Itu dibacakan ya untuk tawasul kepada Kanjeng Nabi. Esuke dalune niku ngimpi kepanggih Kanjeng Nabi, badannya diulap kabeh, esuke sehat. Makane namine bur'ah ya. Nek namine burdah niku dhewe jenenge napa? Al-Kawakib Ad-Durriyah fi madhi khairil bariyah. Niku jenenge ngoten burdah. Ya. Tapi terkenale Burdatul Busiri. Nah, tapi sing asline jenenge burdah niku Ka'ab bin Zuhair.
Nah, Ka'ab bin Zuhair ini apa backnya, kalau Ka'ab ini penyerangnya, sing napa jenenge sing namengi Kanjeng Nabi Sayyidina Hasan bin Sabit. Oh, mek bahas niku tok tekan dawa men nggih. Niki ndok ngendikan ya sapa sing nasyid ke syair teng masjid ya niku kudune ya kita disunahkan untuk mendoakan jelek bagi dia. Tapi syair sing ghaira matlubin. Berarti matlub pripun nggih boten. Matlub boten apa-apa. Terus di mau Wayunda bulan den sunahaken apa tanzihul masjidi nyucakake masjid an hadisid dunia saking guneman donya wa khusumatin lan saking pertengkaran wa raf'i sautin lan ngangkat swara wa syahri silahin lan ngunus senjata wa yukrahu lan den makruhake apa ayat takhida yen to ngalap minhu saking masjid ngalap mahalan ing suwiji panggonan maksuson kang khusus layu soli kang ora salat fihi ing dalem mahalan maksuson sapa ghairuhu wong sewiji. Dadi mboten nang jenengan nyalahaken napa jenenge nyalahaken mboten napa iki jenenge tondo aja tinggoni iki jatahku mboten nangsal ya. Ngapling, mboten asal ngapling. Ya. Ya itu beda lah, beda. Ini kan seseorang mengambil tempat tertentu di masjid ora oleh tinggoni karo wong liya. Kecuali ya, itu nanti ada ketentuan-ketentuan tertentu seumpama burine imam iki gen tinggoni Pak A, ya. Aja liyane. Karena napa? Ya ngawiti napa jenenge cover nanti suatu saat imamnya ndelalah napa jenenge batal. Nek makmume mboten ngerti, kula yakin bubar jamaahe. Ora mudeng istikhlaf, ya. Oh, bubar jamaahe. Nggih. Nah niku. Lah itu enggak apa-apa seperti itu untuk di tempat khusus. Ah, khotib iki panggonane khotib ya ora apa-apa lah. Gen mboten bingung takmire, nggih. Tapi kan pripun? Uang kan kita dikasih apa namanya dikasih napa dorongan untuk memperbanyak saksi dalam perbuatan baik itu termasuk pindah tempat sholat ya. Tapi api nggih tetep neng soft siji nggih tapi yo kan ngarep api kan burine imam terus bagian tangan terus kiwa yes apa ngarep imam wah bahaya mungkin bengi tahlilan niku. Nah, lanjut ke mawon nggih. Nggih. Wa yukrahu. Lah, wa yukrahu lan den makruhake apa tadafuul imamati ndorong ing imam. Ya. Sorok-sorokan imam jenengan mawon ya. Kecuali di masjid yang situ ada imam rotibnya. Ya imam tetapnya ya wis enek wong ya kecuali niku wong memang tenan wes ngalap barokah nggih mboten apa-apa lah. Tapi kalau enggak ya ora usah dorong-dorongan sapa sing ditugaske tem mriku sing dadi imam. Ya. Bal yataqaddamu niki keterangane. Bal yataqaddamu balik maju sapa man wong lahu kang iku tetep keduwe man hakul imamati hak dadi imam. Oh niku. Ya, nek pun ditentokke ya wis kono ngimami mawon seperti itu. Rasa surung-surungan. Mboten apa-apa. Warawalan meriwayataken Muslimun Imam Muslim wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wal Hakim lan Imam Hakim an Abi Hurairah saking Sayyidina Abu Hurairah ngriwayataken khabaro idza raaitum wis niki diidhofahaken ngriwayatake ing khabar idza raaitum idza raaitum marikalane ningali sira kabeh man ing uwong yabi kang dodolan sapa man au yabta'u utawa tuku sapa wong fil masjid ing dalam masjid fakulu mongko ngucap sira kabeh lahu keduwe wong sing dol tinuku mau la arbahallahu tijarotaka la arbaha muga-muga mboten paringi bati sinten Allah Gusti Allah tijarotaka ing dol tinukune sira wa idza raaitum lan arikalane ningali sira kabeh man ing wong yun situ yang sutu napa yun situ nggih soalnya nek ansada berarti nasid nek yan sudu ngumumaken yan sudu
Yang sutu kang ngumumake fihi ing dalam masjid dolatahu ing barang ilange man. Fakulu mongko ngucap sira kabeh lahu kedue wong sing pengumuman barang ilange ning masjid ya ngucap la raddahallahu alaika la radda muga-muga ora balekake ha ing dollah ya ha ing dollah sinten Allah Gusti Allah alaika ing atase sira nek teng jaba angsal anak ilang waduh ya kan beda niku fa innal masajida alasane napa fa innal masajida mongko temen setuhune pira-pira masjid iku lam tubna ora den bangun apa masjid lihada kanggo ikilah arah madkur qauluhu tawi pengentikane musannaf yabta'u ya sing rupane lafaz yabta'u ay yastari maknane yabta'u niku yastari tumbas fa qauluhu mongko tawi pengentikane musannaf mboten musannaf nggih riwayat nggih pengendikane Kanjeng Nabi kulu dawuh kulu iku nadban ya ai nadban tegese kelawan perintah kelawan napa jenenge anjuran kesunahan jadi kulu di situ walaupun amrun tapi la yufidul wujub kenapa ada korinah lain yang apa namanya menunjukkan bahwa dia tidak wajib qauluhu utawi pengentikane Kanjeng Nabi la arbahallahu utawi pengendikan la arbahallah iku du'aun suwiji donga bil khusroni kelawan kerugian ya qauluhu utawi pengendikane Kanjeng Nabi yang syutu bi fathi awalihi kelawan fathah awale huruf berarti ya wa sukuni tsanihi lan sukune huruf kedua nun wa dhammishini lan dhamai sin al mu'jamati kang den titik ai yatatol labu tegese golek-golek ya nyuprih tegese golek-golek yang sudu bener wa fi hadzal hadis lan iku tetep ing dalam ikilah hadis annahyu tawi larangan annasjiddolati saking goleki barang kang ilang fil masjidi ing dalam masjid warof isauti lan ngangkat swara fihi ing dalam masjid ngangkat suarane lil ijarati kanggo arah sewa menyewa. Berarti untuk akad yang sifatnya itu untuk mencari materi tidak diperbolehkan. Wa nahwiha lan sepadane ijarah. Minal uqudi nyatane saking pira-pira akad. Qala wis dawuh sinten An-Nawawi, Imam Nawawi naklan krono hale menukil an ba'dil ulama saking sebagian ulama yukrahu. Ya. Dawuh Imam Nawawi yukrahu dan makrohake apa raf'u sauti ngunggahake swara fil masjid ing dalam masjid ngunggahake swara bil ilmi kelawan sebab ilmu berarti mboten angsal juga niku sing kula omongi ana keterangan sing kok ngoten nggih tapi mengke teng ngisor enten keterangan liyane wa ghairihi lan saliyane ilmu jadi sebagian ulama itu untuk apa pengajian pun tidak boleh untuk mengangkat suara tinggi-tinggi wa ajaza lan menangake sinten Abu Hanifah Imam Abu Hanifata wa Muhammad bin Salamata dan Muhammad bin Salamah min ashabi Malikin saking ashabe utawa muridnya Imam Malik membolehkan raf asauti ngangkat suara fihi ing dalam masjid bil ilmi kelawan sebab ilmu wal khusumati bahkan napa jenenge khusumah maksudnya khusumah ta mriki mboten gelut mboten napa jenenge khusumah niku padudon ngeten lho zaman biyen niku pengadilan mboten teng kantor biyen niku pengadilan niku teng masjid. Ya itu maksud khusumah itu yang itu bukan khusumah jenengan perang. Ya mboten jenengan. Ada zaman sekarang ini orangnya masih hidup, terkenal sebenarnya. Beliau itu pernah ngaji. Ketika ngaji ada, mohon maaf, orang-orang yang tidak sepaham. Sehingga ini apa jenenge menyalahkan itu. Nah, ketika si alim ini ngaji di debat. Ketika ngalim ini ngaji di debat. Terus si alim ini pinter, nggak cuma pinter akalnya tok, hatinya juga pinter. Saya akan ladeni perdebatan ini sepanjang mungkin, tapi setelah saya ngaji. Oke, ngaji diselesaikan. Setelah selesai ngaji, saya mau berdebat dengan dengan beberapa syarat. Yang pertama, ketika masing-masing menyampaikan argumen nggak boleh saling motong. Kedua, nggak boleh ada suara kenceng di masjid. Kalau itu dilanggar,
nggak usah apa namanya debat. Oke. Orang alim ini mulai memberikan kesempatan apa yang tadi sampean pengen sampaikan, yang tidak setuju sama saya disampaikan ngalur ngidul. Katanya tadi sepakat untuk tidak bengok-bengok. Ya. Santai saja, sampaikan secara enak. Udah selesai. Akan saya jawab. Terus dijawab sama orang alim ini. Jawab, des. Begitu sampai di jawaban belum selesai, langsung dipotong. Enggak begitu. Nanti dulu. Saya ingatkan ya, kita tadi sudah sepakat. Dia diam. Dilanjutkan sama orang alim tadi, orang ini akhirnya teriak. Enggak begitu. Udah, saya kalah. Sampean sudah 2 kali melanggar apa namanya? Aturan. Dan saya tidak menyelesaikan debat itu. Tapi sekarang biar selesai, saya bilang saja saya kalah debat sama sampean. Iya. Orang bubar, termasuk fan-fannya, murid-muridnya orang alim ini. Wah, kecewa juga fannya. Wah, Mbah Kiai kudune bisa membungkam dia loh. Tapi kok malah ngalah. Akhirnya setelah itu marbot masjidnya sing pun sepuh niku wah. Dengan air mata yang berlinang-linang datang kepada si alim ini, wong alim ini dirangkul. Matur nuwun. Loh, nopo Mbah kok matur nuwun? Seminggu yang lalu ada orang juga seperti ini, tapi dilayani sama orang yang ngaji itu. Akhirnya debatnya kencang sampai suaranya kencang. Akhirnya polisi datang masuk ke masjid tanpa nyopot sepatu. Ini saya terima kasih sekali sama jenengan kerso ngalah, akhirnya kehormatan masjid ini terjaga. Enten. Ini kejadiannya di Damaskus. Atau itu mriki ora wani kalau sampean ya. Enggak, tapi di sini ini menunjukkan bahwa orang-orang itu ada yang memang benar-benar menghormati masjid. Ya, harusnya kalau bisa kita seperti itu juga. Ya. Saka khusumah tekan mriku. Wa ghairi dzalika lan saliyane ilmi wal khusumati. Mimma nyatane saking perkara ya, yahtaju kang butuh apa ma ilaihi maring raf'us saut. Sopo annas, yahtaju kang butuh ilaihi maring raf'us saut apa sopo annasu menungso. Ya. Kalau memang di situ dibutuhkan untuk mengangkat suara biar jelas, seperti khusumah seumpama satu mudda'a yang satu mudda'a alaih ngomongnya lirih-lirih ya tidak bisa didengarkan, nggak bisa diputuskan kan seperti itu. Ya. Berarti itu termasuk dalam apa? Mimma yahtaju ilaihin nas. Kenapa kok oleh li'annahu krono temen setuhuni masjid iku majma'uhum panggonan kumpulin nas. Wala budalan tan ora kena lahum kedue nas minhu saking raf'us saut. Tsumma qala al-Azizi. Tsumma qala nuli dawuh sinten al-Azizi, Imam Azizi. Naklan halin nukil an syaikhihi saking Syekh al-Azizi. Dawe nukilan yang bagi prayoga apa alla yukroha yento ora den makrohake apa raf'us sauti ngangkat suara bil mau'idati kelawan mau'idah fihi ing dalam masjid. Nggih kudune mboten di makruhaken, ya tetep diolehke mawon ya. Mosok ya ora oleh napa jenenge mau'idah teng masjid, terus panggone teng pundi. Wa hadzal hadisu utawi ikilah hadis iku syahidun dadi syahid lahu kedue oleh raf'ul saut